Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Ana Cooking with Love. Danas pripremamo jedno predivno, mirisno i jednostavno jelo. Pileća krilca sa rižom iz pećnice. Ovo je onaj ručak koji se sam sprema. Sve ide u jednu tepsiju, a rezultat je savršeno sočna piletina i kremasta riža puna ukusa. Ako volite jela koja griju dušu i mirišu na dom, ostanite sa mnom do kraja. Za ovaj recept koristim pileća krilca, a od začina mi treba so, biber, crvena mljevena paprika, kurkuma, italijanski začin i malo maslinovog ulja. Sve to zajedno dodam u krilca i dobro ih promiješam rukama, da se svaki komad fino obloži začinom. Krilca nakon mariniranja ostaviti da ostoje 15 minuta kako bi se svi začini lijepo povezali. Kada su krilca začinjena, slažem ih u tepsiju. U tepsiju nije potrebno dodavati nikakvu masnoću, zato što su krilca marinirana sa uljem, a i pustit će vlastitu masnoću. Prekrijem papirom za pečenje, koje sam prethodno malo skvasila i stavljam da se peku u zagrejanoj pećnici na 200 stepeni oko 15 minuta, samo da dobiju boju. Nakon 15 minuta krilca izvadim iz tepsije, a u istu tepsiju dodam dugozrnu rižu. Rižu promiješam sa ovom masnoćom i sokovima koja su pustila krilca. To je sva aroma i to jelo čini tako ukusnim. Zatim krilca vratim nazad u tepsiju preko riže. Između krilaca dodam jednu crvenu papriku, narezanu na tanke šnite. To jelu daje lijepu boju i miris. Sa sve zalim kipućom vodom, taman toliko da prekrije rižu. Dodam još malo soli, bibera, talijanski začin. Zatim vratim u pećnicu da se peče oko 45 minuta, dok riža ne postane potpuno kuhana. Kada otvorite reru, dočeka vas predivan miris. Krilca su rumena i mekana, a riža savršeno upila sve sokove. Ovo jelo ne treba ništa osim malo svježe salate sa strane. Jednostavno, a tako ukusno. Ako vam se svidio ovaj recept, ostavite like i komentar, volim čitati vaše utiske. Pretplatite se na kanal Ana Cooking with Love i uključite zvonce da ne propustite nove recepte. Hvala što ste danas kuhali sa mnom, uživajte u ovoj piletini s rižom iz pećnice i širite ljubav kroz hranu.